इलिशाजे तांग अहुम बौनी थिंगिसे नवेंबर की इलिशा लेट्रबनीना इलिशा मानबीजिगा तारे इलिशा म बौ योंदे बाजार लोइन এখন একটু বড় সাইজ আছে টনটনা সিলেটের মাথা দিয়া দেবো আনবিলা মাইছে না ভালো বাড়িটা ওদিকে দিলাই ভালো হইব বড় সাইজ আছে একটা দিনই एकदम गोवा 10 টাকা কম রাখবনি নাকি 40 টাকা রাখবনি এখন মাছ বালা 20 করে রাখো 20 করে 2 কেজি একবারে 450 দিলাই মা ওন পে দেন থাকে কই বানতাই নি তা এটা মাছ বালা কেজি দা লুপা দিদি इलिशाजे तांग अहुम बौनी थिंगिसे नवेंबर की इलिशा लेट्रबनीना इलिशा मानबीजिगा तारे इलिशा म बौ योंदे बाजार लोइन सोंदने यो केजी हाँ मान शेंग उज किसके आप आ जाते जी कोई भी जाए वो एक तो कोनी लाओ तो केजी नहीं लौरे मैम इलिशा मानबी से सुनने तना लाइट्रे इलिशा थी है तो अंदर तुंगन भी ngakan तो अंदर ngahai ngata ngai ngahai ga tunghan bi ga इलिशा मानबी ga মাছও দিছি বলন তিছে না নেন দিয়া বালা আছে আলা ना भाई जागरे मोरोती पछे मंगंदे लाउरागे काय काचामरी शोको तो करिबा हां 30 100 छि फदिगम ले हौरी मिनी এটা জামান মরো দিলে ওই না আওয়া ফদিগম লউছির না সেন থাকি 100 গ্রাম না 250 গ্রাম 250 দিলাও 250 কত রাখবাই 5 টাকা কম দিলে 70 মাইবে গায় দুদাম না কানা চাবি মনে না অত 250 দিছি কানি না ইরন বকম চাই আর মোরো অম্ব লইরা আকাম লই কবি লই রে সন্ধ্যা থাবি ফদিগম দেদি আওয়া ফদিগম মানে ওই দেদি হারিবক su lay রে lay কত হইছে তাহলে কাঁচা মরিচ আর 80 টাকা জানতে মিলাইব